O Zamis City Misamis Occidental na magtanaw ka nato karon pinaagi sa Facebook page o YouTube channel sa AONC may adlaw kumusta Abril 10, 2026. Para sa pinakaulahing balitang asenso, this is O Zamis Today. Fourth araw ng kagitingan celebration sa Ozamis, paghinumdum sa mga bayani, pagpakusog sa patriotismo o panagyo sa modernong pagkabayani giawag. Suporta sa edukasyon nagpadayon, Mel 206 ka UPOP scholar sa Ozamis nakadawat na sa ilang monthly allowance. Ayuda alang sa mga drivers, kapin 4,000 ka mga tricycle drivers nakadawat og 5,000 pesos og 10 kilos nga bugas. Gikan sa Kagol ngadto sa Paglaom, tabang sa Asenso Segundo Distrito Pre-Hospitalization Program nagpadayon. Investigasyon sa Waggles Mining Operation, Congressman Indy Waminal Miapil, DNR, MGB gipangayuan og klarong tubag. Pasalamat sa UPOP mga benepisyaryo sa Misamis Occidental nakabaton og higayon sa edukasyon programa naghatag baglaom sa mga kabatanunan. PNP Misamis Occidental gipasalamatan o gidaig sa kanhi DILG Secretary sa Anti-Smuggling Drive. Napugngan ang pagpahiyot sa illegal nga droga. 92 anyos nga suspect na sikop sa Ozamis. 7 ka sasi sa gituang shabu na recover. Dazil humuwadigson ania ang mga detalye. 84th araw ng kagitingan celebration sa Ozamis, paghinumdum sa mga bayani, pagpakusog sa patriotismo, panaghiusa, modernong pagkabayani, giawhag. Ani ang report. Ingon nga paghandom sa Fall of Bataan ni atong 1942 batok sa puwersang Hapon atol sa World War II, ginasaulog sa tibok nasud sa Pilipinas matag Abril 9 ang araw ng kagitingan o ang Day of Valor. Isi paghandom sa kaisog ug sakripisyo sa mga bayaning Pilipino. Suway niini ang lokal nga pagamahanan sa dakbayan sa Ozamis ubos sa pagpangulo ni Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban nga miduyog ug nakikiusa sa obserbar sa ika-84 nga anibersaryo, pinaagi sa kaseremonya nga may temang giting ng bayani, pamana sa salinlahi, nga nagpalalom sa pag-ilaw pagpasabot sa espiritu sa patriotismo alang sa umaabot nga henerasyon. Ang maong seremonya gipahigayon alas 6 sa sayong kabuntagon sa Jose P. Rizal Monument, Prospera Park, nga gitambungan ni Mayor Sam uban sa mga miyembro sa Liga ng mga Barangay nga gipanguluhan ni ABC President City Councilor Salvador J.J. Canlas Jr. Lakip ang 51 ka mga punong barangay sa dakbayan. Anao sa mga personahe sa Ozamis City Police Station ubos sa pagpanguna ni OIC Chief of Police, Police Major Agustin G. Arazo ug ang mga miyembro sa Order of Demolay Misamis Chapter nga nagkahiusa sa paghatag pasidungog ug paghandom niining makasaysayanhon nga adlaw. Sa iyang welcome message, gipahinumdum ni City Councilor Canlas nga ang pagkabayani o kagitingan dili lang makita sa natad sa giyera, kundili sa kaisog sa pagbuhat sa husto ug matarong alang sa komunidad. Today, celebration is a reminder that being a hero doesn't always require a battlefield. Sometimes it's just required the courage to do what is the right for our neighbors and our barangays. Let us never forget the blood spilled in 1942 that made this freedom possible. We may carry the flame of Bataan in our hearts, and we continue to build a stronger, more resilient, and more united Ozamis Nod.
Gidugang pa sa pagpaambit ni Konsehal Canlaas nga ang espiritu sa kagitingan nagpabilin nga buhi sa mga local leaders, ilabi na sa ilang padayon nga pagpanalipod ug pag-alagad sa komunidad nga nagpasundayag sa ilang modern-day heroism. As we look around in our city today, with our 51 barangays, we see that same spirit of kagitingan alive in our local leaders and constituents. To my pilo punong barangays, our brand of valor is seen in how we protect our communities, how we mediate peace in our cities, and how we serve as the first line of defense of our people's welfare. Gihimo sa batuli sa maong seremonya ang turnover of flags ngadto sa Liga ng mga Barangay nga gipangunahan ni Master Councilor Carl J. Amercan sa Misamis Chapter number 20 Order of Demoli nga nagpasundayag sa kamahinungdanon sa panakiusa ug hiniusang responsibilidad tali sa lokal nga mga lideres. Samtang siyang mensahe gipaklaro ni Mayor Sam nga ang ligasiya sa Bataan nag-awhag sa matag usa kanato karon sa paghimo og konkretong aksyon. As we remember the heroes, the moral victory in Bataan, just like for those who came before us, who gave the ultimate sacrifice, we are also called upon to respond right now, not with fear, but with courage, not with hesitation, but with decisive and resolute determination to do the right thing for our country. Miatag usab og laom nga pangutana si Mayor Sam ngadto sa tanan nga nagpasiugda sa pagtan-aw kung nahatagan ba gayud og hustisya ang mga nahimo nga sakripisyo sa mga bayani, dili lamang sa Bataan kundi sa tibuok kasaysayan sa nasud. The deeper question that we have as we go on year by year in routine reverence of our national heroes, have we made them proud of who we are? In short, have we given justice for the sacrifice that they have made, not only in Bataan but in general throughout our history? Gidugang pa niya nga ang tinuod nga kaisog nga ipakita sa mga bayani sa Bataan wala lamang na sentro sa gubat, kundili makita usab sa liderato nga tinuod naghatag serbisyo sa katawhan. Valor, as shown by those who came in the flames of Bataan, the moral victory of Bataan is no longer defined by war. Rather, it is shown through leadership that actually delivers, not just mere promises. It is demonstrated to service that would really uplift lives, uplift our lives, the lives not only ourselves but also our fellow men and the people, the constituents we serve. Valor is sustained through unity, actual unity, to personal discipline and integrity. Gidasig usab ni Mayor Sam ang tanan nga ipakita ang espiritu sa araw ng kagitingan dili lamang sa paghinumdum kundi pinaagi sa aktual nga pagkinabuhi niini sa adlaw-adlaw nga buhat ug pagserbisyo. The spirit of araw ng kagitingan therefore challenges us to go beyond mere remembrance. As I have said, let it not be relegated to the dustbins of history. It calls upon us to act with purpose, with unity, and with unwavering commitment to serve. Let us carry forward the legacy of our heroes, not only in words, but rather in the way we live, the way we lead, and the way we build our future together.
Ang araw ng kagitingan na dili lamang usa ka makasaysayanhon nga paghandom sa Fall of Bataan, kundili usa ka nagpadayon nga pahinumdom sa matag Pilipino sa espiritu sa kaisog, panaghiusa ug patriotismo nga nagpasabot nga ang kagawasan nga atong natagamtam karon bunga sa dakong sakripisyo ug talagsaon nga kaisog sa mga bayani sa nasud ug sa kahinungdanon sa pagpreserbar sa mga leksyon sa kasaysayan alang sa umaabot nga mga henerasyon. Suporta sa edukasyon ay nagpadayon 1,206 ka OFOP scholars sa Ozamis, nakadawat na sa ilang monthly allowance. May report si Angela Kirante. Sa padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa edukasyon ug paghulma sa mas hayag nga kaugmaon sa mga kabatan-unang estudyante sa kolehiyo, mikabat sa 1,206 ka benepisyaryo sa Asenso Pamilya, One Family, One Professional kun OFOP Scholarship Program gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental, Our Lady of Triumph Institute of Technology ug Local Government Unit sa Ozamis ang nakadawat sa ilang monthly allowance atol sa payout nga gipahigayon adlaw Miyerkules Abril 8, 2026 sa Ozamis City National High School Covered Court. Ang mga benepisyaryo naglangkob sa 490 ka mga PGMO grantees, 36 ka OLT grantees ug 680 ka LGU grantees. Bunga sa paningkamot ni Governor Henry S. Waminal uban sa suporta nila 2nd District Representative Congressman Sancho Fernando Ando F. Waminal ug Asenso Pinoy Representative Congressman Attorney Henry Andy F. Waminal Jr. ug ingon man ni Ozamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes nga padayon nga nagpalig-on sa mga programang pang-edukasyon alang sa mga kabatan-unan. Ang mga OFOP scholars ilawom sa PGMO ug OLT nakadawat sa ilang 5,000 nga allowance alang sa bulan sa Abril, samtang ang mga grantees ubos sa LGU nakadawat usab sa ilang 3 ka bulan nga monthly allowance nga nagkantidad og 15,000 gikan sa bulan sa Enero hangtod sa Marso. Nanguna sa mga payout, si Mayor Sam Norman G. Fuentes, uban sila Committee Chair on Education, City Councilor Cecil Yuko, SCIF Federated President City Councilor John Filduay Lungsod, ug mga representante gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental nga gipanguluhan ni OFOP Program Director Miss Adora May Urot ug uban pang mitambong sumaong kalihukan. Sayang mensahe gipasiugda ni Mayor Sam ang kamahinungdanon sa edukasyon isip yawi sa kalampusan ug pagkabot sa mga damgo ug giawag usab niyang matag usa kanila sa padayon nga pagpaningkamot aron matuman ang ilang mga ambisyon ug makatampo sa kalambuan sa syudad o probinsya. Gidugang pa ni Mayor Sam nga ang OFOP program dili lamang usa ka pinansyal nga tabang kundi usa ka lig-on nga tulay nga nagdugtong sa mga hagit sa kinabuhi ngadto sa mas lapad nga kahigayunan alang sa kauswagan sa mga kabatan-unang estudyante. Being qualified to the One Family, One Professional educational program of both the province and of the city of Ozamis makes you or enables you to have a chance, an equal chance to really study. Bear in mind that OFO is not just about financial subsidy. Rather, the concept of the program was to establish a nexus, a connection, or should we say a bridge between struggle and opportunity. Gipasiugda usab ni Mayor Sam nga dili tanan ang nahatagan sa samang higayon nga ilang naangkon karon. Busa giawag niya ang mga benepisyaryo nga dili usikan ang maong oportunidad kundi gamiton kini sa husto. Not everyone is given the chance where you are right now. Countless others are hoping, even praying, and waiting to be in your shoes. So first rule for you, do not waste this opportunity. On the contrary, use it well,
Use it to achieve your goals. Use it to persevere even more harder in your studies, and use it to finish what you have started. Allow not distractions to take away what others only dream of. Samtang sa mensahe ni Konsehal Ko, iyang gidasig usab ang mga benepisyaryo nga gamiton sa hustong paagi ang ilang nadawat nga cash allowance ug tumanon ang ilang papel o responsibilidad isip of scholars pinaagi sa hingpit nga dedikasyon sa ilang pagtuon ug sa pagpakita og suporta sa mga lideres sa probinsya nga maoy dakong nakatampo sa katumanan sa maong programa. We should remember mga significant persons, important persons in our life, because when you will be successful, you will remember that one time in your life na ay usa ka ofo, na ay usa ka governor, na ay usa ka leader nga nagtanaw sa inyuhang kaugmaon, and who was a part of your success in your professional career. Ang Ascenso Pamilya One Family One Professional Scholarship Program nagpabilin nga lig-on sa konkretong tumong niini sa pagpalig-on sa sektor sa edukasyon uban sa misyon nga makapahimo og usa ka professional sa matag pamilyang misamisnon. Pinaagi sa padayon nga panaghiusa sa Provincial Government of Misamis Occidental, LGU Misamis ug sa duha ka kongresista sa probinsya ang Off-of Scholarship Program nagpabilin nga lig-on usab nga instrumento sa paghatag og mas hayag nga kaugmaon alang sa 1,206 ka benepisyaryo nga makatabang sa pagpagaan sa pinansyal nga kabug-aton sa ilang pagtuon sa kolehiyo ug naghatag kanila og oportunidad sa pagpadayon sa ilang akademikong mga tumong ug makatapos sa ilang gitinguhang kurso nga walay dakong babag. Alang sa Uzames Today, ako si Angela May Kerante. Salamat me, ayuda alang sa mga drivers, kapin 4,000 ka mga tricycle ay drivers, nakadawat og 5,000 pesos og 10 kilos nga bugas. Getuan dito kan Leon Medalyo ang mga balita, anyang report. Gumikan sa padayong pagsaka sa presyo sa gasolina ug diesel sa tibok nasod tungod sa tensyon sa Middle East, hindi nakaapekto sa panghinabuyan sa katawan. Usa na nini ang mga motorista og tungod nini gipaniguro ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magayanan og pundo alang sa mga tricycle drivers. Pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD nga matabangan sa ilang inadlaw nga panginahanglanon. Pinaagi sa programang Cash and Rice Relief Assistance rollout alang sa mga tricycle drivers. Abril 8 adlaw Miyerkules gipagayon ang simultaneous distribution sa tulo ka mga syudad sa Misamis Occidental nga mao ang Tanggob, Oroquita ug Usamis City nga naa sa total nga 4,310 ka mga tricycle drivers, 1,164 sa Tanggob, 1,720 sa Oroquita ug 1,430 sa Dakbayan sa Usamis nga nakadawat og tag 5,000 pesos matag tricycle drivers, samtang ang provincial government sa Misamis Occidental og city government mihatag usab og tag 10 kilos nga bugas ingon nga tabang sa ilang matag pamilya uban ang lamyang paniudto atol sa maong kalihukan. Nanguna sa maong implementasyon si Misamis Occidental Governor Attorney Iswabinal Sr. samtang nausab ang presensya ni Usamis City Mayor Sam Norman G. Fuentes aron masiguro ang kahapsay ug organisado ang pagpahigayon sa distribution dito sa Usamis City Gymnasium. Tungod sa padayon nga lig-on nga panaghiusa tali sa nasyonal nga pangagamahanan og sa matag LGUs nga nahimong napadali ang paghatag og tabang ngadto sa katawan nga napektuhan sa maong krisis og pinagiusab sa dakong suporta nila kung Ando Waminal, kung Indy Waminal ug kung Jason Almonte nga nagkayusa alang sa paghatag serbisyo ngadto sa katawan. Pipila ka mga tricycle drivers ang mipadayag sa ilang pagpasalamat sa ilang nadawat. Ilabi na ngadto ni Presidente Bongbong Marcos ug sa Team Asinso. Salamat kang Presidente Bongbong Marcos sa iyang ayuda nga gihatag sa mga driver bisan pa sa mga tulo ka
tulo ka mayor, sa gobernador, o sa atong tulo ka congressman. Dako kay mong kalipay kay sipli kay mo ang kwan, mo ang pangbugas sa among pamilya. So sa imong tanaw, galsudyo, gasolina ang taas. Gasolina taas kayo. Isod kayo gyud kay ang 200 na mong tubil. 2 ka litro na o daghang salamat aning ayuda nga mong nadawat karon. Sa gibati nimo karon nga nakadawat mong 5,000 og bugas. Dako kaya itong nalipay yung tanan ng mga drivers tungod nakadaw sa ayuda. Amora to sir? Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio, gikan sa kaguol ngadto sa paglaom tabang sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program nagpadayon ng Good News Ning report. At tubangan sa kasakit ug kalisud, daghang pamilya sa ikaduhang distrito sa Misamis Occidental ang nakakaplag ug paglaom pinaagi sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program sa buhatan ni Congressman Ando Waminal. Usa sa mga tabangan niini mao si Limebel Villa Godinez, taga Poblasyon 2 sa lungsod sa Clarin, nga miduol aron mangayog assistance sa hospital bill sa iyang mama si Mrs. Meletona Go Villa nga gioperahan tungod sa goiter ug nadiskubre nga adunay cancer. Nasa ikon ma'am kanang sa iyong liog bitaw ma'am nagoperahan. Oo, pero gibiopsy siya ma'am. Nakita ma'am nga na cancer. Cancer gyud siya ma'am, stage 1. Pero din human ganin na mo opera wa panhuman ma'am, dalo na siya kagayan. Another ko ano po dito kay wala mang REI dire, may REI tanang i-therapy bitaw siya kay para ma-cancer free gid siya. Emotional nga gisaysay ni Limebel nga taas-taas pa ang proseso nga sigubangon sa iyang inahan, rason nga dako kayong tabang alang sa ilang pamilya ang free hospitalization program ni Kong Ando. Ang 101,638 pesos and 68 centavos nga bill sa Medina General Hospital hingpit nga na zero. Usa ka dako nga kaupayan alang sa ilang pamilya samtang nag-andam pa sa sunod nga therapy. Salamat jud kaayo sa Asenso. Lipay ma'am, katugay pag-istorya pa lang niya dito nga na zero daw. Murag imbis pugan no, tadigin mapugan. Salamat kayo. Kung ando, ganang unta, daghan pag matabangan. Alang sa usa ka pamilya nga nagsagubang sa pinansyal nga kakulangon tungod sa medikal nga emerhensya, mas nahimo pang makahuluganon ug nakapagaan alang sa pamilya ni Limebel ang tabang gikan sa Asenso Segundo Distrito Free Hospitalization Program tungod kay usa pa kasagubangon ang ilang giatubang ay karon. Unta, si pohon, o makakuan mi, maka-avail yapon mi, kay ako papa mong good po na mild stroke. Muna po isunod na mo. Manani. Kanang bitong gadungan ni mong ginikanan. Mga kaan. Ate Manonon. Salamat kayo. Salamat kayo. Sa laing bahin, si Cherel Siscon, taga-barangay Maikay sa lungsod sa Tudela, kasamtangan nga walay trabaho ug nagatiman sa iyong senior citizen nga inahan, nakasinati usab ug dakong kahupayan, human ang 164,599 pesos and 60 centavos nga hospital bill sa iyang mama na himong zero pinaagi sa programa. Ako kay ko pasalamat karon gyud nga labi na sa kong mama nga dako kay kong bill. Dako kay ko pasalamat na abil gyud mi karon jud labi na sa Asenso. Unang-una jud ma'am ni Congressman Sanjo Fernando Ando F. Waminal ug ingon man sa ma'am sa Governor Henry Senior Waminal ug ni party list ND Henry Waminal. Daghan kayong salamat gyud. Salamat jud kaayo nga wa gyud ko na nga ma-zero gyud ko sa among bill. Kay labi na jud nga kaning
Bil sa akong mama. Dako na gyud kaayo katabang. Daghan kayong salamat gyud kaayo. Dili gyud ko ka dako jud kay ko po salamat gyud. Salamat sa tanan. Salamat gyud kaayo. Wala zero gyud me. Gisaysay ni Cheryl ang iyang mama, si Ginang Florencia Ugapay, 77 years old, na admit sa Medina General Hospital tungod kay naglisod kini sa paginhawa. Perming nagsakit ang tiyan, nag-LBM ug nang hupong. Karon ma'am, pagpa-admit na mo, pag-check tanan jud ma'am, taas kay siya kriya, 6.9, din ang hupong na gyud siya. Dayon, wala na ako kasabot sa kong gibati jud ma'am unsaon, Lord, tabangi ko. Pag-check ato tanan na nabawaan na tanan yun, malabagtas niya na siya kidney failure, yung heart pud niya ma'am enlarged pud siya, mo nang nakaingon jud ko, Lord, tabangi jud ko. Unsaon ako ni tagaig jud ko kanang maayo, Lord. Giyahi lang jud ko Ginoo. Naana jud ko ma'am, oy nangayo jud ko, nangaliya jud ko. Pag-ingon nila, pag abot sa akong bill, ma'am, anong pila na mi kay 19 days naman mi karon. Ha? Dako kay kong bill. Dito jud ko ma'am nalusno, nga wala ko kaginhawa. Una ana sila magpatabang sa asinso. Pero sagdi lang mo ko ang lagi ng asinso ni ana jud ko ma'am. Bahala na din ha mo ko ang matubang jud ko. Basta lang jud masalbar na akong mama nga dako kay mig balin. Man pud mi anong 100 kapin ma'am. Nga ug ako gyud po ma'am, wala ko yung trabaho nya gasalag na po ko sa akong bana, akong mama papa, senior citizen. Ang tabang ilang nadawat ay nahimong bagong paglaom sa ilang pamilya nga hapit na untang malumos sa kabugaton sa gasto sa pagpaayo. Kukay ko pa salamat sa asinso, sa medical assistant nga ako ginadawat. Naghadyo kay salamat yun kayo. Kay Congressman. Pila naman ituon nimo ni avail of assistance, ma'am? Karon pa jud ma'am, first time mo nang wala mo na siya ko mang pag-ingon ni ma'am og zero. Murag ako kasabot kong gibati, murag hubot ako. Salamat jud kayo. Daghan kayong salamat. Wa gyud ko nagdahom gyud, Congressman, nga ang kaguol, akong kasakit nga mabayloan na gyud di ay gyud, Congressman, og maayo. Murag ako jud kay ko pasalamat nimo, Congressman. Salamat jud kayo sa imong paghatag sa medical assistant na naka-avail mi ni programa karon. Labi na makagawas na gyud mi kay 19 days na gyud mi, Congressman, sa hospital sa Medina. Daghan kayong salamat. Nagpadayon ng asenso si Gundo Distrito Free Hospitalization Program ni Kong Ando sa paghatag bugos ug ligon nga suporta sa mga katawhan. Ilabi na sa mga walay kapasidad sa pagatubang sa mahal nga gastuhon sa ospital. Kini dili lamang usa ka programa kundili usa ka paagi sa paghatag a paglaom. Mga kinabuhi nga natabangan, mga pamilya nga napagaan ang kabugaton ug mga komunidad nga napaligon. Padayon si Congressman Ando Waminal sa paningkamot sa pagdala sa serbisyong medikal nga duol sa katawhan. Ilabi na ni adtong mga nanginahanglan. Investigasyon sa Google's Mining Corporation, Representative Indy Waminal miapil, DNR-MGB gipangayuan ug klarong tubag. Mibalik alang sa report si Angela Kirante. Isip Vice Chairman sa Committee on Natural Resources, mitambong si Asenso Pinoy Representative Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. sa gihimong investigasyon mahitungod sa operasyon sa Waggles Mining sa Dopax del Norte, Nueva Vizcaya. Ang maong investigasyon nagtutok sa pagtanaw sa posibleng mga issue sa pagsunod sa balaod ug epekto niini sa kinaiyahan. Atol sa pagdungog, gipangutanan ni Representative Waminal ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geoscience Bureau diin niyang gipunto nga ang mga lagda o regulasyon nga gi-issue niini daw dili kini klaro ug daw wala mahiuyon sa Mining Act. Sa dugang pa nga pagpangutana ni Kong Indy, giangkon sa DNR Mines and Geosciences Bureau nga ang gihimo nga konsultasyon sa Waggle
kulang og dili kumpleto. Gipasiug daw usab ni Representative Waminal nga iyang partisipasyon sa investigasyon mahitungod sa operasyon sa Waggles Mining sa Dopax del Norte, Nueva Vizcaya nagtumong sa pagpanalipod sa natural resources sa nasod ug sa pagsiguro sa luwas ug malungtarong ekolohikal nga kaugmaon sa mga Pilipino. Uban ang panawagan sa klaro, husto ug uyon sa balaod nga implementasyon sa mga regulasyon sa pagmina alang sa mas lig-on nga polisiya nga maghatag og proteksyon sa kinaiyahan ug sa interes sa publiko. Alang sa Uzamis Today, ako si Angela May Quirante. Salamat me, pasalamat sa OFOP mga benepisyaryo sa Misamis Occidental nakabatunog higayon sa edukasyon. Programa naghatag paglaom sa mga kabatanunan aning magdalye. Daghan ang natabangan sa Ascenso Pamilya, One Family, One Professional kon OFOP Scholarship Program nga gisugdan ni Governor Henry S. Waminal nga nagtumong sa paghatag sa kalidad ug patas nga kagayunan sa edukasyon sa matag pamilyang misamisnon. Ilabi na sa mga kabatanunang naningkamot nga makaeskwela ug makatapos sa kolehiyo bisan pa sa kakulang sa pinansyal. Libuan na ka mga benepisyaryong estudyante ang nakapahimulos niini nga padayon nga naggukod sa ilang mga pangandoy pinaagi sa ilang gitingwang kurso alang sa mas hayag nga kaugmaon dili lamang alang kanila apan lakip na sa ilang matag pamilya. Along Miyerkules, Abril 8, 2026, atol sa gipahigayon nga payout alang sa 1,206 ka mga benepisyaryo sa ilang monthly allowance nga gilangkuban sa mga OFOP beneficiaries gikan sa Provincial Government of Misamis Occidental kon PGMO or Lady of Triumph Institute of Technology kon OLT ug Local Government Unit kon LGU Ozamis. Malipayon nga gipadayag sa mga OFOP scholars ang ilang pasalamat ngadto sa mga lideres sa probinsya ug sa dakbayan. Sumala pa nila, dako na kiniugtabang ilabi na sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglanon sa pag-eskwela ug sa pagpagaan sa pinansyal nga gastuhon sa ilang mga pamilya. Lakip sa mipadayag sa ilang edakong pasalamat nga nahimong parte sila sa mga programa, mao sila si Rose T. Ramayrat, a 4th year student sa kursong Bachelor of Elementary Education, ug si Kathy C. Istose, 4th year student sa kursong Bachelor of Secondary Education major in English nga parehong nagtungha sa LaSalle University. Sila PGMO grantees nga nakadawat og tag 5,000 pesos nga allowance alang sa bulan sa Abril. So dako kay nakong pasalamat sa tanang kuan ani gabuhat ani nga programa kay daghan kayo natabangan aning kuan kaning programa tapos isa na kuana din dako kay pasalamat kay dako po kay ni siya tabang para sa akong pag-eskwela. Unta nga magpadayon ni og daghan pagmatabangan nga mga estudyante pohon ug mahuman sa eskwela po. Year 2024 ma'am naka-appeal ko ani din makasedyog ko ma'am nga gikan gyud atong tuiga ma'am kay nagpasalamat jud ko kay dali ra ay kanang murag nagamay-gamay na akong balance sa eskwelahan, nakabayad-bayad ko, then nagamit pod nako sa akong kuan kanang mga palitonon projects, mga sa inig demo na. Pasalamat usab ang gipaabot sa mga OFOP LGU grantees ilabi na ngadto kang Mayor Sam Norman G. Fuentes tungod sa padayon nga suporta nga ilang naangkon ingon man sa ilang pangandoy sa kinabuhi nga makatapos sa kolehiyo ug mahimong mga professional sa umaabot. Ilang inadawat atol sa mga payout ang kantidad nga 15,000 pesos alang sa bulan sa Enero hangtod Marso. Nawang tabang sa ko kay syempre kaning walay nag-provide na ako nga ako lang kuan. At least nara kay magpakuan sa mga sa allowance. Thank you Gov. Thank you kayo sa kuan taning Team Asenso kay gitagan ko niya opportunity nga maka-appeal sa kuan sa OFOP. It is such an honor nga maapila ning nga program like sa tanan nga kanang students sa barangay like lucky kay ko nga na-appeal ko ani nga program kay naka-help jud siya dako sa financial like may na lang na ami i-look forward nga madawat and kanang ipangbayad, ipang mga gamit, ipangpalit sa mga gamit ana naman. To all our key officials, thank you for this program. One family, one professional. This is a big blessing to us students nga need og tabang pod sa especially financially, and God bless to you all. Thank you.
Isip usa sa bagong LGU grantees si Glenn Mark L. Grampon, first-year student sa kursong Bachelor of Science in Criminology sa J.H. Cerilla State College sa lungsod sa Dumingag, Zamboanga del Sur. May pahayag siyang dakong kalipay tungod kay pinaagi sa mga programa, mahupay na ang kabalaka sa iyang maginikanan sa pagpadala og allowance kaniya. Nga dakog tabang ilabi na kay aduna pa siya mga igsuon nga gipaeskwela. Gibutyag usab ni Glenn Mark ang rason nga nung gipili niya nga mag-eskwela sa layo nga dapit. Due to ma'am, lack of kanang financial assistance ma'am kay damong sa diri sa Usamis ma'am kay mga universities man gud ma'am nya di ka afford akong pamilya sa tuition ma'am. So mo to ma'am nangita ko og kanang eskwelahan nga free ra ang tuition ma'am. Gidugang pa niya nga wala siya magdahom nga maapil sa maong programa. Busad ako ang iyang pasalamat alang sa maong oportunidad. Kapasalamat ko nilang sa atong mayor nga diri sa Usamis. Thank you kayo sa inani nga programa nga daghan og natabangan nga mga nga dili unta maka-eskwela pero tungod ani nga programa gihimo ninyo silang nga makapadayon og pag-eskwela or makakabot ilang mga pangandoy. Ang Asenso Pamilya, One Family, One Professional con OFOP Scholarship Program padayon sa paghatag kahigayunan, pinaagi sa pinansyal nga tabang sa makabatanunang estudyante nga makaeskwela sa kolehiyo ug makapadayon sa ilang gitinguhang kurso nga nagtumong dili lamang sa paghulma kanila nga mahimong mga professional kundili sa pagtabang usab sa pagpalambo sa kahimtang sa kinabuhi sa ilang matag pamilya. PNP Misamis Occidental gipasalamatan o gidayeg sa kanhi DILG Secretary sa anti-smuggling drive. Si Glenn Ray Roluna lang sa report. May padayag ang kanilang lihim sa Department of the Interior and Local Government kasi Mr. Mel Sarmientos kaminungdanon sa pagpadalipod sa Universal Healthcare kod UHC. Pinaagi sa ligo ni kampanya batok sa smuggling sa sigarilyo o gidayag ang kalampusan sa kapolisan sa Misamis Occidental. Sumala sa iyang mensahe nga ang buhis kagigan sa sigarilyo o sa kanakong haligi sa pagpondo sa UHC ubos sa Republic Act No. 11, 2023 nga suportahan pinaagi sa kitagikan sa RA 1134-6 o sa RA 1035-1. Paankon kini malumpag tungod sa smuggling o tax evasion. Ang labing mapektuhan mo ang mga kampos ng mga Pilipino nga nagasalig sa serbisyo sa PhilHealth o sa mga ospital sa Department of Health. Gipasabot usab sa opisyal nga ang pagsugpo sa illegal nga trade dili lamang bahin sa law enforcement kundi usa ka paagi sa pagpanalipod sa sistema sa health financing ug pagsiguro nga ang benepisyo niini makaabot sa mga nanginahanglan. Gihatagan usab niya og pagpasidungog ang mga opisyales sa kapolisan lakip na sila si Pro-10 Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, Usamis City Police Station OIC Chief Police Major Agustin G. Araso ug OIC Oroqueta City Police Station Chief Police Major Adrian Nalwa tungod sa ilahang kalampusan sa pagkasakmit sa smuggled nga sigarilyo. Matud pa sa mensahe sa opisyal nga ang matag operasyon patok sa smuggled nga sigarilyo usa ka kadaugan alang sa lokal na negosyo, proteksyon sa panglawas sa publiko ug dugang seguridad sa komunidad. Alang sa Usamis Today, kini si Glenn Ray Roluna. Napugngan ang pagpayuhot sa iligal nga droga. 32 anyos na suspect na sikop sa Usamis. 7 sachets sa gituhang shabu na recover alang sa police report. Si Leoncio Midalio. Kapin alas 5 ang taknas kaponon, Abril 8 ning tuiga. Malampusong ipagayon sa Purok 5, Barangay Baybay, Tayon po, Usamis City. Partikular na sa may People's Park ang usa ka drug bypass operation di nasikop ang usa ka 32 anyos nga lalaki nga lumulupyo sa Barangay Stimson, Abordo ning Dakbayan nga naila sa alias Jason, usa ka construction worker.
Ang maong operasyon gipanguluhan sa Osamis City Police Station ubos sa pagdumala ni Investigation og Intelligence Officer Police Captain Alpi Sabadukya ug hugot sa supervision ni OIC Chief of Police Police Major Agustin Araso uban ang koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA Misamis Occidental. Gikasa ang operasyon batok sa maong suspek human kini mapalitan sa operatiba sa lokal nga kapulisan sa gituang Shabu nga nagkantidad og 500 pesos. Atol sa gimong pagbody search kang alias Jason na recover gikan sa iyang posisyon ang 7 ka small size hit cell sachet sa gituang illegal nga droga, 500 pesos by bus money o usa ka green plastic container nga gisudlan sa maong gidudahang droga. May saksi usab sa maong pagbody search sila Barangay Kagawad Rolly Cagas kauban si punong Barangay Benedicto Rosal Senior, representante sa DOJ og mga miyembro sa local media aron masiguro ang transparency o kredibilidad sa hustong pag-inventory sa mga nakumpiskang ebidensya. Si alias Jason ana karon sa kustudiya sa Osamis City Police Station alang sa hustong disposisyon o posible nga magatubang sa kaso subay sa Section 11 sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 tungod sa giingong pagkalambigit nini sa pagpamaligya sa illegal nga droga. Ang kapulisan sa Osamis City padayon sa ilang ligon nga paningkamot sa pagsugpo sa mga individual nga nagpadayon sa paghimo sa mga illegal nga buwat o ingon man sa mga nagpahiyot sa illegal nga droga uban sa walay puas nga suporta sa kanunay asenso sa Osamis Administration ubos sa liderato ni Mayor Sam Norman G. Fuentes. Ang Osamis City Police Station nagpabiling ligon og determinado sa ilang pagpanalipod sa katawan alang sa padayon nga kahusay og kalinaw sa dakbayan. Alang sa Osamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat iyon siya ang Osamis Today at kanato nga serbisyo publiko sa kanunay asenso Osamis Administration. Pinaagi sa asenso Osamis News Channel ubos sa pagdumala ni Mayor Attorney Sam Norman G. Fuentes. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages, Sam Norman Fuentes, Attorney Indy Waminal. Kung ando Waminal o asenso Osamis News Channel, please subscribe to the official AONC YouTube channel. Sa ngalan sa kitipukang AONC team, Leoncio Medallo, Adon Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Angela Me Kerante, Mary Ann Lumapas, Zander Dalid, ug si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazzle Modixon, daghang salamat. Kanunay, Asenso Osamis, padayon Asenso Segundo Distrito, Asenso Misamis Occidental, Asenso Pinoy.